Lyoum, Inch'Allah, on va répondre au monteur qui s'appelle Arafat. On va, c'est-à-dire établir la vérité et demander directement que ce qu'il dit est faux. C'est ça. C'est un usurpateur, Adaxi. Votez Front National et vous allez voir comment ça va s'arranger. Combattant algérien ou combattant français? Moi, je dirais que la nation Tana n'existe pas jusqu'à présent. Il est temps de comprendre, Hadi. On n'a jamais été une nation. أنا جزائري بوان على لين ماني بربر ماني أمازيغ ماني عربي ماني قو جزائري اون راس لا راس ألجيريان جديدة اون راس جديدة ما عندي حتى راس لا راس تاعي سي الجيريان تقول لي سان ديس با اون راس تقول لك انا عندي نخلقها جديده شغل كيما دار هتلر نخلق لك اون راس جديده لالجيريا حب ولا كره هذاك هو البروجي لازم لي جينيراسيون يكبروا تامنين الجيريان كان راس تجي الجيري اون راس جديده. La nation Tana n'existe pas jusqu'à présent. Il est temps de comprendre, Hadi. On n'a jamais été une nation. Normalement, ceux qui disent que l'Algérie n'a jamais existé avant 62, on doit l'attaquer en justice systématiquement. Flacour pénal international, ma cache. نشتكيو بهم partout. Où il y a possibilité, نشتكيو بهم. De quel droit peut-être l'Algérie n'a pas jamais existé avant 62? Parce que la France a colonisé l'Algérie, n'a jamais existé. Qui fait? Elle a colonisé qui? Elle a colonisé ta mère ici. Elle a colonisé qui? Yo, subhanallah. Tu vois? Mais bon, ouais, il fait le clown. بهدلونا مع الجناس الجزائر الشعب الجزائري وفرنسا ربي على بالو به راه كيما يقولوا راك شتمت كاع الشعب الجزائري لو عايش في فرنسا راك رميت له بلون بلا ما كتسمى تخليه اون بي حكتو حتى لفرنسا بالهضره ديالك عايش على فرنسا تباتون فرونسي تقراو فرونسي كل شيء فرونسي وتقول لي فو كونيت لي كريم دو لا فرونس en Algérie. Cette culture française est venue remplacer justement, effacer cette culture algérienne, effacer tout ce qu'il y avait en Algérie. En bas, on nous invente une histoire comme quoi c'est la France qui a créé l'Algérie. Tu vois? C'est un effacement, El Khawa. شو اللي يجي يفاسي لك لا كولتور ديالك يجي ينحي لك يجي يحرقك ويدير لا كولتور ديالو ويقول لك tu n'as jamais existé. Et ça, je pense, c'est le plus grand des crimes pour moi. Pour moi, c'est le plus grand des crimes. Il y a l'avant 1830. في التاريخ ديالنا الاتراك جبناء الاتراك هم اعداء الجزائر يعني الدوله العثمانيه عدوة الجزائر واستعمار نعم كان استعمار وعدو الجزائر وجبناء. Les Ottomans, l'époque ottomane n'était pas une colonisation. Il y a eu des problèmes, il y a eu une histoire. Je sais, il y a eu une partie sensible, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est certain, c'est que c'est les Algériens qui ont fait appel. Et par l'unanimité, tous les historiens ne parlent pas de colonisation, sauf les escrocs. Voilà, les escrocs, les Marzani, les esclaves du Maroc. شكون بنا الجيري سي لا فرونس وين عايشين وهران عنابه ارجي لي كونستركتور سي لا فرونس اللي بناتهم. Moi, ça me casse la tête à chaque fois d'entendre que c'est la France qui a construit l'Algérie. Vous allez voir, cette histoire de construction, c'est une grande arnaque. Et pour l'occasion, pour ceux qui vont passer par là, je ne sais pas, il y a ceux qui sont d'accord un peu avec cet hypocrite, nous donnent une preuve de la construction, enfin, que l'Algérie a été construite par les mains de Français. Par les mains de Français. Bien sûr qu'il y a eu des ouvriers et tout, mais la construction, elle a été faite essentiellement par des Algériens. À un certain moment, il y a eu des Portugais, il y a eu des étrangers qui ont été sollicités, qui ont été ramenés pour justement construire. Mais la majeure partie des constructeurs, c'était des Algériens. Mais bon, ça, on en reparlera la prochaine fois. Parce qu'il faut y aller doucement, un live ne suffit pas. Parce que j'ai envie de m'attaquer à les choses essentielles. Parce que ça, il y en a marre, quoi, des mensonges. Bref, à Alger, la ville nouvelle ceinture, la Casbah à Oran, le front de mer et une corniche à l'européenne et à l'hôtel de ville, un bâtiment officiel français typé. Ces villes nouvelles
sont le plus souvent édifiés au prix de la destruction de monuments ou de la fragmentation de leurs quartiers antérieurs. C'est-à-dire, ils ont bâti, oui, des bâtiments, tout ce que tu veux, mais en détruisant tout ce qu'il y avait avant. Tout simplement. L'historien, je vous invite à lire ce qu'il dit, il y a tout sur Internet. Il explique avec les détails les plus... tu vois, il est minutieux, il t'explique bien ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé. France, شكون دار لي فونتيير تاع الجيري؟ سي لا فرونس. شكون اللي قال البترول؟ سي لا فرونس. دونك خلاو لنا لا فرونس اون فرونتيير اللي ما كانش بكري وقت لي بربر وقت لينفازيون عرب، ما كانتش بكري هاديه. دونك هذيك لا فرونتيير هذاك شكون اللي بلي كاع ديالي بور لي بربر؟ نو ما تنجمش تقول لي هكذايا. كاين الجيري تي بربر، لا كاين اللي كانت بربر، شكون؟ لو نور لو سود لوسط تاع الجيري وين؟ كومبيان سوبرفيسي كانوا عايشين لي بربر؟ سي تري بيون لو سي تري بيان. وهربتونا كاع من الجزائر، كامل هربنا من الجزائر، وين رحنا؟ لا كاع الجيري راحوا لفرنسا. شوف برك الناس اللي راهي دير لاشير قدام لي كونسيلر لي زومبارات فرونسيز باش ديستروي فرونسيز تاعها لي زالجيريان. هذه نورمالمون برك، على هذه برك ما تقولش فرنسا ريكونيسي فو كريم اون الجيري. وحنا لي كريم صاروا في الجزائر، اسكو فوزالي ان جور ريكونيتر ولا لا؟ اسكو دي جون بارمي فو كو ان جور يجيو يوقفوا للشعب الجزائري ويقولوا سمحوا لنا يا الشعب الجزائري ما عرفناش كيفاش نجيو البلاد هذيك وصارت النتيجه وصاروا الموتى وسمحوا لنا على هذا الشيء هذايا.